السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن مجموعة من الجمل تستعمل في المطبخ باللغة الفرنسية، ونبدأ بأول جملة: ينقصه القليل من الملح أو يحتاج إلى القليل من الملح بالفرنسية. Ça manque de sel. Ça manque de sel. Ça manque de sel. تاني جملة: أغسل الأطباق في غسالة الصحون. Je lave la vaisselle dans le lave-vaisselle. Je lave أغسل la vaisselle الأطباق dans le lave-vaisselle في غسالة الصحون. Je lave la vaisselle dans le lave-vaisselle. تاني جملة: ساعدني في إعداد الطاولة. Aide-moi à mettre la table. Aide-moi ساعدني أو ساعديني à mettre la table في إعداد الطاولة. Aide-moi à mettre la table. أنا أحرك الحليب مثلا لإذابة السكر. بالفرنسية نقول Je remue le lait. Je remue أنا أحرك le lait الحليب. جملة أخرى: أنا أصب الحليب في الخلاط الكهربائي. Je verse le lait dans le mixeur. Je verse أنا أصب أو أسكب le lait الحليب dans le mixeur في الخلاط الكهربائي. Je verse le lait dans le mixeur. لقد سكبت الحليب في وعاء الطهي. J'ai versé le lait dans une casserole. J'ai versé لقد سكبت le lait الحليب dans une casserole في وعاء الطهي. J'ai versé le lait dans une casserole. أسكب أو أسكب الحليب في وعاء الطهي. Verse le lait dans une casserole. Verse أسكب أو أسكبي le lait dans une casserole الحليب في وعاء الطهي. أنا أحضر عصير البرتقال. Je prépare le jus d'orange. Je prépare أنا أحضر le jus عصير d'orange البرتقال. إنها تحضر عصير البرتقال. Elle prépare le jus d'orange. Je prépare أنا أحضر. Elle prépare هي تحضر. أنا أسخن الحليب. Je chauffe du lait. Je chauffe أنا أسخن du lait الحليب. سأسخن الحليب. Je vais chauffer du lait. Je vais chauffer سوف أسخن أو سأسخن du lait الحليب. Je vais chauffer du lait. إنها تسخن الحليب. Elle chauffe du lait. Elle chauffe du lait. ستسخن الحليب. Elle va chauffer du lait. Elle va chauffer ستسخن du lait الحليب. جملة أخرى: الماء يسخن. L'eau est en train de chauffer. L'eau الماء est en train de chauffer يسخن. الماء يغلي. L'eau est en train de bouillir. L'eau est en train de bouillir. أنا أسكب الزيت.
Je verse de l'huile. Je verse de l'huile. أسكب الزيت. verse de l'huile. verse أسكب أو أسكبي de l'huile الزيت. إنه مطبوخ أكثر من اللازم. C'est trop cuit. C'est trop cuit. C'est trop cuit. أنا أقطع الخضروات على لوح التقطيع. Je découpe les légumes sur la planche à découper. Je découpe أنا أقطع les légumes الخضروات sur على la planche à découper لوح التقطيع. Je découpe les légumes sur la planche à découper. جملة أخرى. أنا أطبخ الطعام في الفرن. Je cuis les aliments dans le four. Je cuis أنا أطبخ les aliments الطعام dans le four في الفرن. Je cuis les aliments dans le four. جملة أخرى. أنا أقطع الخضر إلى دوائر. Je coupe les légumes en rondelles. Je coupe أنا أقطع les légumes الخضر en rondelles إلى دوائر أو على شكل دوائر. أغربل الدقيق. Je crible la farine. Je crible أنا أغربل la farine الدقيق. Je crible la farine. أنا أصفي الخضر من الماء. J'égoutte les légumes. J'égoutte أصفي les légumes الخضر. J'égoutte بمعنى أصفي. كانت هذه آخر عبارة في درس اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا ولا عجبكم الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. وشكرا على المشاهدة وعلى التعليقات المشجعة والمحفزة. وبسلام عليكم حتى درس جديد.